हेलो फ्रेंड्स वर्तमान डिस्कशन करवा +3 फोर्थ सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर 9 यूनिट 2। तो यूनिट 2 रो विषय वस्तु होची अलंकार। तो अलंकार रो गोटे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न बा लॉन्ग क्वेश्चन संबंध रे एठारे माने आलोचना करवा। तो पूर्वरु अनेक गुडी वीडियो अपलोड होइसार अछि। तो आपण माने चैनल टी रो प्लेलिस्ट को जाई समस्त वीडियो देखि परिबे। तो प्रश्नटी कोनटे देखिबा। प्रश्नटी ला साहित्य रे अलंकार काहाकू कुआ जाय एहार संज्ञा ओ स्वरूप दर्शाओ। प्रश्नटी एठार मन कौन देखुचे साहित्य रे अलंकार काहाकू कुआ जाय एहार संज्ञा ओ स्वरूप दर्शाओ। काव्यर जो धर्म शब्दार्थर सभा वर्धक करिथाय एवं रसर परिपृष्ठ साधन करे ताहाकू अलंकार कुआ जाय। तो अलंकार कहला माने कौन बुझू काव्यर जो धर्म शब्दार्थर सभा वर्धक करिथाय एवं रसर परिपृष्ठ साधन करे ताहाकू आमने कौन कहिथा अलंकार कहिथाओ। काव्य होची कवि मानसर वाक्मय परिप्रकाश। तो काव्य कोनटे काव्य होची कवि मानसर वाक्मय परिप्रकाश अटे। ताहा बनिता ओ कवि ताहार पिता से मध्य ताहार स्रष्टा। तो एठारे मन कोन देखुचे ताहा बनिता ओ कवि ताहार पिता से मध्य ताहार स्रष्टा। तांको पय असीम सौंदर्यर से एक भावमूर्ति। तो अलंकार कोनटे अलंकार होची असीम सौंदर्यर एक भावमूर्ति अटे। तेणु काव्य सुंदरींकर सौंदर्य चित्रण कविर सर्वोत्तम प्रियतम विषय। तो काव्य होची सुंदरींक सौंदर्य चित्रण करिवार कविर सर्वोत्तम प्रियतम विषय अटे। कारण कवि होची नारी सौंदर्य मंदिरर मुग्ध पूजारी। तो कारण कौन अटे ना कवि होचंती नारी सौंदर्य मंदिरर मुग्ध पूजारी। नारीर रूप तृष्णा ही तांको पई कविता। तो कविंक निमंते कविताटी कौन अटे ना नारीर रूप तृष्णा ही तांको पई कविता अटे। जेमिति विभिन्न धातु निर्मित अलंकार द्वारा आभूषित होई नारीर सौंदर्य द्विगुण होइथाय सेहिपरि कविर काल्पनिक मानस नंदिनी काव्य सुंदरी मध्य विभिन्न अलंकार परिवेशित होई रसिक पाठक श्रेणी को मोहित करिवारे समर्थ होइथाय। तो एठारे मन कोन देखुचे जेपरि विभिन्न धातुरे निर्मित अलंकार द्वारा आभूषित होई नारीर सौंदर्य कोन होइथाय ना द्विगुणित होइथाय। सेहि भली भाबरे कविर काल्पनिक मानस नंदिनी काव्य सुंदरी मध्य विभिन्न अलंकार परिवेशित होई रसिक पाठकंक मनरे रसिक पाठकों श्रेणी को मोहित करिवारे समर्थ होइथाय। तेणु कहा जाए जे अलंकरणम अलंकार। तो एठारे संस्कृत रे कोन कहा जाय अछि ना अलंकरणम अलंकार। सुतरां काव्य सौंदर्य ही अलंकार। तो यार ओडियार व्युत्पत्ति अर्थ कोन अटे काव्य सौंदर्य ही अलंकार। रमणीर मुखमंडल नैसर्गिक सभार आधार हेले सुधा भूषण बिना ताहा जेपरि शोभा पाए नहीं। तो रमणीर मुखमंडल नैसर्गिक सभारे आधार हेले सुधा भूषण बिना ताहा कोन होइथाय ना शोभा पाई न थाए। सेहिपरि काव्य सुंदरीर शरीर कवि प्रतिभा जनित स्वाभाविक शब्दार्थ प्रयोग बिना सुंदर होई पारे नहीं। तो ठीक सेहि भली काव्य सुंदरीर शरीर कवि प्रतिभा जनित स्वाभाविक शब्दार्थ प्रयोग बिना कोन होई न थाए सुंदर होई पारि न थाए। कारण अलंकार रहित हेले सौंदर्य स्तर को उन्नीत होई पारिबो नाही। कारण कोन अटे ना अलंकार रहित हेले सौंदर्य स्तर को उन्नीत होई पारिबो नाही। सेति पई आचार्य भामह यथार्थरे कहि अछंती। तो सेति निमंते आचार्य भामह कोन कहि अछंती नो कांतमपि निर्भूष विभाति बनिता मुखम। हार कुंडल नाश व कर्ण अलंकार जेपरि नारी शरीर शोभा को सम्यक वृद्धि करने सहित व्यक्तित्व को आकर्षणीय करिथांती अनुप्रास उपमा प्रभृति अलंकार मान सेहिपरि काव्यर शरीर स्वरूप शब्दार्थर शोभा को सम्यक वृद्धि करने सहित रसर परिपृष्ठ साधन करिथांती। तो सम्यक भाବରେ आम कौन देखुचे ना हार कुंडल नासा
ଓ କର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଯେପରି ନାରୀ ଶରୀରର ଶୋଭାକୁ ସମ୍ୟକ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥାନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାସ ଉପମା ପ୍ରଭୃତି ଅଳଙ୍କାରମାନ ସେହିପରି କାବ୍ୟର ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ ଶବ୍ଦାର୍ଥର ଶୋଭାକୁ ସମ୍ୟକ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ରସର ପରିପୃଷ୍ଟ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଯେପରି ଶରୀରରେ ଅଳଙ୍କାର ସର୍ବଦା ପରିଧାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି କାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ସର୍ବଦା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ, ପୁନଶ୍ଚ ଯେପରି ଶରୀରରେ ଅଳଙ୍କାର ସର୍ବଦା ଯେପରି ପରିଧାନ କରାଯାଇନଥାଏ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ କାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ସର୍ବଦା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ଏଣୁ ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି କାବ୍ୟର ଅସ୍ଥିର ଧର୍ମ। ତ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଅଳଙ୍କାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଏଥିନିମନ୍ତେ ଅଳଙ୍କାରକୁ କାବ୍ୟର ଅସ୍ଥିର ଧର୍ମ ବୋଲି ବିବେଚିତ କରାଯାଇଅଛି। ଅତଏବ ସାକ୍ଷାତ ବା ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା କାବ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାତି ସଜ୍ଜ ବିଧାୟକ ତଥା ରସର ପରିପୃଷ୍ଟ ସାଧକ ଅସ୍ଥିର ଧର୍ମ ବିଶେଷ ହିଁ ଅଳଙ୍କାର। ତ ଅଳଙ୍କାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ ନା, ସାକ୍ଷାତ ବା ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା କାବ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାତି ସଜ୍ଜ ବିଧାୟକ ତଥା ରସର ପରିପୃଷ୍ଟ ସାଧକ ଅସ୍ଥିର ଧର୍ମ ବିଶେଷ ହିଁ ଅଳଙ୍କାର। ଏଠାରେ ରସ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ରସ, ଭାବ, ରସାଭାସ, ଭାବାଭାସ ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ। ତ ଏଠାରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇ ରହିଅଛି? ରସ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ରସ, ଭାବ, ରସାଭାସ, ଭାବାଭାସ ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଅଛି। ସୁଗଠିତ ନାସିକା ରମଣୀର ମୁଖ ଶୋଭା ବିଧାୟକ। ତ ସୁଗଠିତ ନାସିକା ରମଣୀର କ'ଣ ଅଟେ ନା, ମୁଖ ଶୋଭା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ବା ବିଧାୟକ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନାସିକାରେ ପରିହିତ ନାସା ପୁଷ୍ପ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଶୋଭାର ଉତ୍କର୍ଷଜନକ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ, ନାସିକାରେ ପରିହିତ ନାସା ପୁଷ୍ପ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଶୋଭାର ଉତ୍କର୍ଷଜନକ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ରୀତି କାବ୍ୟର ଶୋଭା ବିଧାୟକ, କିନ୍ତୁ ଅଳଙ୍କାର ଶୋଭାର ଉତ୍କର୍ଷଜନକ। ତ ନାରୀ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ନାସା ପୁଷ୍ପ ଯେପରି ଶୋଭା ପାଇଥାଏ, ଉତ୍କର୍ଷଜନକ ହୋଇଥାଏ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ରୀତି କାବ୍ୟର ଶୋଭା ବିଧାୟକ, କିନ୍ତୁ ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ଶୋଭାର ଉତ୍କର୍ଷଜନକ। ଅଳଙ୍କାରିକ ମାନେ ବା ଅଳଙ୍କାରିକ ମାନଙ୍କ ମତରେ ଅଳଙ୍କାର ହିଁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା। ତ ଅଳଙ୍କାରିକ ମାନଙ୍କ ମତରେ ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ଅଟେ? ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା। ଏଦ୍ୱାରା କାବ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଶୋଭାର ଅଧିକାରୀ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚମତ୍କାର ସମ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କାବ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଶୋଭାର ଅଧିକାରୀ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚମତ୍କାର ସମ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ଅଳଙ୍କାର କେବଳ କାବ୍ୟର ଶୋଭା ବିଧାୟକ ଏକ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଏହା କାବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅପର ନାମ ମାତ୍ର। ତ ପୁନଶ୍ଚ ଅଳଙ୍କାର କେବଳ କାବ୍ୟର ଶୋଭା ବିଧାୟକ ନୁହେଁ, ଏହା କାବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅପର ନାମ ମାତ୍ର। କାବ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ କାବ୍ୟର ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ କେତୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ନା, ଦୁଇ ଗୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର। ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦର ଚାତୁରତା ଓ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥର ଚାତୁରତା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦର ଚାତୁରିତା ଓ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥର ଚାତୁରିତା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। କାବ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅଳଙ୍କାର। ତ ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ଅଟେ? ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି କାବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅଳଙ୍କାର। କାବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିନା ଅଳଙ୍କାର ବିମଣ୍ଡନରେ ପାଠକା ଦ୍ରୁତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ କାବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିନା ଅଳଙ୍କାର ବିମଣ୍ଡନରେ ପାଠକା ଦ୍ରୁତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଅଳଙ୍କାରବାଦୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଗଣ ଅଳଙ୍କାରକୁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ରୂପରେ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଥିନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଅଳଙ୍କାରବାଦୀ ମାନେ ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଗଣ ମାନେ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି ନା, ଅଳଙ୍କାରକୁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ରୂପରେ ବିବେଚନା କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ଅଳଙ୍କାର କାବ୍ୟର ଶୋଭା ବିଧାୟକ ଏକ ଧର୍ମ କେବଳ ନୁହେଁ। ତ ଏହି ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ଅଟେ ନା, କାବ୍ୟର ଶୋଭା ବିଧାୟକ ଏକ ଧର୍ମ କେବଳ ନୁହେଁ, ଏହା କାବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପରମ ନାମ ମାତ୍ର। ତ ଏହା କେବଳ କାବ୍ୟ ଶୋଭା ବିଧାୟକର ଏକ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଏହା କାବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଅପର ନାମ ମାତ୍ର। ଅଳଙ୍କାର କେବଳ ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନ କରେ ନାହିଁ। ତ ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ କରେ ନାହିଁ? ଅଳଙ୍କାର କେବଳ ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିନଥାଏ,
शब्द और अर्थर सौंदर्य वर्धन माध्यम साहित्यर आत्मभूति ध्वनि विशेषतः रसध्वनिर सहायक होता है। अलंकारगत चातुरता जोगु सहृदय साहित्य रसिक मानकर रसास्वादन सहज होता है। तो अलंकारगत चातुरता माध्यम सहृदय साहित्य रसिक मानकर रसास्वादन सहज हो पारि थाए। सुतरां शब्द व अर्थर सभा विधायक रस प्रकारक अनित्य धर्म को अलंकार कह जाए। तो अलंकार कहला मन कौन बुझू शब्द व अर्थर सभा विधायक रस प्रकारक अनित्य धर्म को अलंकार कह जाए।